So guys, tini ang Delhi mal order khaimani. Hingkeno tabo hingkana khulongnai unbox khainta. Ka oi. Tas kisi cha khulongnai jak pasal tu hebra. Hingke ibo jot boys collection se only shirt ang first time ang order khaimani mane first time order khaimani hingkeba naigena ta bahai sokoi kha mal kaham sokai hingkeba taibo order khainai boys collection ladies collection new designing naigena marai roki saimani ta Baik ala sih. Hei, kelele. Lah. So, hingke. Unboxing kita. Unbox. Bang. Ramir ba? Hello guys, bangke tini mal notun tu mane tini Delhi ni sokai bangke sat Only boys collection sitting full. tini ibu bangke tini coto selarang memang sido beriron tu juga mungkin selarang ni beriron ku masih dress tu bangke ba ku masih mal itu boti bangke ba itu bangke selarang simin han mani tini mal sokai Delhi ni tak ke keluar tunggu bahaya cerita lagi na Bro. Okay. rang nong nai rang petu ama no Hello guys, ibu hingke notun sat sokai mani Delhi ni No packets. Net weight. Simple cloth. Delhi ni mal tu mani ibu hingke sat pura sat mangsi abo 17 কেজি 52 pa kesi hisa se mal han sat puito si kesi hisa bang surda bu hingke pura kesi halisa আমার তো ভাই হেন কেসি রে ফাটাই নি সঙ্গো কেসি পুরো ফালাইছে আর जों दा পিছে জি ফালনাই আই কোনো দিন রি রাং কেসি হিসাব ফালনা जों গে কেসি হিসাব মাতুতা আগে जों ফালবা পিছে যাসো মা ফালনা দিলে বুড়ি রং লে কমান তঙ্গো বুড়ি রং না হালিয়া গে সেলারনি সিমেন্ট সেলারনি আসু কম গেবা বরনাই সিমেন্ট দিদিকা তাও হাসিল আবার সাত সার লাগাম ঘামনে সবাই খাবে না Delhi ni
packets. Dilini maltumani. Hello guys, ibu ke notun sat sopai mani dilini. No packets. Net weight. Dilini maltumani pun ke sat